जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार बेतनडी सर्वाधिक 202 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कराई। बन्या होगा फल धनजीवन गौसंपद क्षति होता जमापड़ी। मात्र चाषी चाषर व्यापक क्षति होती। सद्य रुआ काम सारी एकर एकर रुआ जमी चाषी रुआ काम सारा बेले बन्या पानी माड़जा फल बहु रुआ जमी नष्ट हो। रुआ धान अपेक्षा व्यापक परिमाण परिवा चाष नष्ट हो। प्राय 200 एकरु ऊर्ध्व परिवा चाष नष्ट हो जनाई। एकर एकर बैगण पटल जह्नी कुंदुरी लंका झोड़ंग इत्यादि पनीपरिया गछ नष्ट होगा फल चाषी माने मुंडरे हाथ दे बसचंती। पनीपरिया बिक्री करी निजर परिवार चलाउथिबारु आरंभ करी पिलांकर पाठपढ़ा बाहागर बंधु बांधव कथा बुझा निमंते केवल परिवा चाष ही भरोसा बोली चाषी माने प्रकाश करिसंती। समवाय समिति ऋण करी चाषी करुवा चाषी एकथा काहाकू कहिबे बा किए शुणिबो तांको गुहारी बोली कहतुवा जना पड़ची। पाटलीपरा पंचायत प्राय 13टी ग्राम दुर्गापुर पंचायत प्राय 5टी ग्राम लोक मैंने यही परिवा चाष प्रायतः करथांती। परिवा चाष नष्ट होगा फल निज अंचल बाहर तटका परिवा पाइबाकू खाउटी वंचित होगा सह अधिक दाम दे चालाणी एवं बासी परिवा किणवाकू बाध्य होउछंती। परवर्ती खबर उदुला थाना श्रीरामचंद्रपुर दारिया साई पोखरी रे गाधौथुवा समय गोड़ खसिबारु पानी रे बुड़ी मृत्युवरण करथिबा जଣା पड़छि। दाढ़िया साईर रुइया सिंह लगाण वर्षा जोगु जल भर्ती होई रहिथिबा पोखरी रे गाधोइबा पई जाइथिले। भरा पोखरी रे पाद खसिबा कारण बुड़ी जाइथिले। तेबे भासीबा नै पुलिस सूचना क्रमे उदुला अग्निशम विभाग मृतदेह को उद्धार करी उदुला आनिथिले हैं डाक्तर मृत घोषणा करथिले। पुलिस एक अपमृत्यु मामला करी अधिक तदंत जारी रखछि। परवर्ती खबर बांगरीबस थाना पुलिस रात्रिकालीन पेट्रोलिंग समय गरु चारण विरोध में एक सफल चढ़ऊ करी गरु बोझे जाउथबा एक स्कॉर्पियो नंबर ओडी 02 CQ 5475 को जबत करछि। गाड़ी 4टी गरु उद्धार हो जाइथा बेले सेथिमध्यरु गोटिए गरुर मृत्यु घटिथिबा जणाइछि। पुलिस सूचना अनुसार पेट्रोलिंग बेले संदेहजनक भाव जाउथबा स्कॉर्पियो को अटकाई जांच कराइथिला। तेबे पुलिसर चढ़ऊ समय गाड़ी थिबा चालक एवं अन्य सहयोगी माने अंधारर सुजोग नहीं घटनास्थल फेरार हो जाइथिले। पुलिस गाड़ी को जबत करने सह उद्धार होइथिबा गरु गुड़ी को सुरक्षित स्थान को पठाई। ए घटना एक मामला रुजु करा जाइथा बेले फेरार अभियुक्त को चिन्हट एवं गिरफ करने तदंत जोरदार करा जाउछि। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक तथा बड़जामणी फांडी अधीन दुर्गापुर पंचायत भालुकचुआ तारिणी छक निकट में एक द्रुतगामी कार दुर्घटनाग्रस्त हो रास्ता कड़े दीर्घ समय धरी पड़ रही बेले बड़जामणी पुलिस कार को जबत कर फांडी को आनीथिबा जଣାपड़ी। मिलथिबा खबर अनुसार गुरुवार अपराह्न नाली रंगर गाड़ी ओडी 02 D 3707 नंबर विशिष्ट एक कार दीर्घ समय धरी रास्ता पार्श्व दुर्घटनाग्रस्त अवस्था पड़ रही देखि लोके बड़जामणी पुलिस को खबर देथिले। खबर पाई बड़जामणी फांडी अधिकारी ASI भावग्राही महांत घटनास्थल पहुंची दुर्घटनाग्रस्त कार को जबत करी फांडी को आनी घटनार अधिक तदंत जारी रखिथिबा बेले दुर्घटनार प्रकृत कारण जଣା पड़ी नथिबा कहिसंती। उक्त गाड़ीटी चित्रोड़ा फांडी अधीन अस्तिया ग्रामर रामचंद्र सोरेन पुओ उदयनाथ सोरेन नाम पंजीकृत थिबा बेले गाड़ी चालक केउं परिस्थिति दुर्घटना घटाइछंती एवं केही मुताहत होइछंती कि नाही ताकू नहीं साधारण सन्देह देखा देछि। परवर्ती खबर स्थानीय बाघरा रोडर विद्युत कार्यालय सत्यसाई छक पर्यंत थिबा पूर्त विभाग VIP रोडर बाम पाख भंजेश्वर मंदिर निकट में रास्ता पार्श्व सुरक्षा कांथटी लगाण वर्षा को गुरुवार अपराह्न समय हठात धसी पड़ा फल से रास्ता पार्श्व पार्किंग होता यात्री नथिबा बस मधुस्मिता प्राय 15 फुट तल को आशीष बसांक घर सम्मुख में ओलटी पड़ा। सौभाग्यवश बस भीतर केवल थिबा हेल्पर जनक गुरुतर आहत होइथिबारु स्थानीय लोके तांको उद्धार कर चिकित्सा निमंते बारिपदा मुख्य चिकित्सालय को पठाइथिले। स्थानीय बारिपदा पौरपालिका यात्रीवाही बस स्टाण्ड रे आवश्यक स्थान अभाव जोगु
ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସତ୍ୟସାଇ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦିବାରାତ୍ର ପାର୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଉକ୍ତ ମଧୁସ୍ମିତା ନାମକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବସ୍ଟି ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ ରହିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା କାନ୍ଥଟି ହଠାତ୍ ଧସି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିବା କିମ୍ବା ସେହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପଖଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଥିବା ବେଳେ ବେତନଟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 8ଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବା ଏବଂ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧାକରଣ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତରା ଟୀକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବାରିପଦାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବରେ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସିପୁନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଦାସ, ବିପନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଦାସ ଏବଂ ଝାମ୍ପିରାଣୀ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉନ୍ନତମାନର ରକ୍ତ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ମେସିନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାରୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣିବାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଜାଣିଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଠିପି ବନ୍ଦ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କେନ୍ଦୁଜାଣିଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇଛି, ମାତ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି ତାହା ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିକଟରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କରାଯିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜନବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ରର ମାତ୍ର 20 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 53 ନମ୍ବରକୁ ମାତ୍ର 30ରୁ 4 ମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଖୋଲିବାକୁ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି। ଜନବସତିଠାରୁ ନ ଉଠାଇଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଥାନାରେ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 25ଟି ବ୍ଲକରେ 54ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 74ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତତ୍ସହିତ ଉଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ 6ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ 25ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ସାହି, ବେତନଟୀ, ବାରିପଦା, ମରଡ଼ା, କୁଳିଅଣା, ଖୁଣ୍ଟା, କପ୍ତିପଦା, ଉଦଳା, କୁସୁମୀ, ବହଳଦା, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର, ତିରିଙ୍ଗ, ବିଷୋଇ, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସାମାଖୁଣ୍ଟା, ସୁଳିଆପଦା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଜୟପୁର, ସୁକୁଳି ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ, ଜାମଦା, ବିଜାତଳା ଏବଂ ରରୁଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 304ଟି ବାସଗୃହ, 3ଟି ଚାଳିଆ ଘର, 15ଟି ଗାଈ ଗୁହାଳ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 37ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବିପନ୍ନ ଲୋକ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 27ଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମୋଟ 1092 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସାଲିଆବେଡ଼ା ଖଡ଼ିଆ କଲୋନୀରେ ଜଣେ ବାଳିକା ଗତ 26 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଜୁରୀ ଗ୍ରାମରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପୁନର୍ବସତି ଯୋଜନାରେ ସାଲିଆବେଡ଼ା ଖଡ଼ିଆ କଲୋନୀଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଆ ଦେହୁରୀର ଝିଅ ଚୁମ୍କି, ବୟସ 13 ବର୍ଷ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ କାରଣରୁ ସେ ଗତ 26 ତାରିଖରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ବସ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ
କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଧିଆ ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପୁଲିସ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳେଇ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।